warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pangeran dimanapun Anda berada, saat ini pangeran akan menuju ke air terjun Kontra. Perjalanan yang kita tempuh lebih kurang 2 jam perjalanan pemirsa. Tentu saja butuh kekuatan otot khusus. Let's go. Sahabat pangeran, tau nggak sih ini namanya kubik ya, bahasa daerah sini pemirsa. Kalau bahasa Indonesia ini kentang gitu. Biasanya orang di sini itu menanam kentang sebagai tanaman yang dibudidayakan di sini pemirsa, karena tanaman yang dianggap mudah untuk menghasilkan sesuatu yang mudah dipanen dalam waktu dekat pemirsa. Mau tahu keseruan berikutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Free Access. Sahabat pangeran dimanapun Anda berada, saat ini pangeran sedang berada di jalan menuju air terjun Kontra pemirsa. Sebentar lagi kita akan sampai, lebih kurang 1 jam perjalanan lagi. Jangan kemana-mana ya, jangan di skip, tetap di Free Access. Sahabat pangeran dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di mana? Di Mas Andi? Di Desa Pauh Tinggi. Tinggi. Yes. Tinggi. Kecamatan Gunung Kerinci, Gunung 7. Gunung 7. Kecamatan Gunung 7 pemirsa. Tidak hanya itu, di sini juga ada air terjun Kontra. Kenapa disebut dengan Kontra kira-kira, Sandi? Apakah Anda memahami tentang itu? Mungkin air terjun 3 sejajar gitu, atau ada nama lain kenapa disebut dengan Kontra? What do you think about this case? I don't know. You don't know about this case? Oke, mungkin ya tidak tahu pemirsa. Tapi menurut pangeran, kenapa disebut dengan Kontra? Ada 3 air terjun yang turun begitu sejajar dan indah pemirsa. Kalau kontra, you know, pro dan kontra. Kalau kontra itu biasanya disebut dengan apa? Yang setuju atau yang tidak setuju? Kontra, pro dan kontra. Mendukung atau tidak mendukung gitu. Yes. Artinya apa? Kalau kontra artinya tidak mendukung. Kalau pro kan yang mendukung. Kalau kontra berarti tidak nyatu. Artinya ada 3 air terjun yang tidak nyatu pemirsa. Makanya disebut dengan kontra. Kira-kira seperti itu ya. Pasti pemirsa kepo. Dan kemana-mana dulu, tetap di Free Access. Jadi pemirsa, kita sudah sampai di rerumputan yang sangat menyengat, namanya jelatang. Nih. Nah, jangan sampai kena tangan. No? Sepertinya mirip jelatang. Oke, hati-hati guys. Bagaimana? Sepertinya seru ya di belakang. Let's go. Let's go guys. Sahabat pangeran, tau gak sih kalau bahasa dusun ini namanya cendawan mime atau jenis jamur baru gitu ya pemirsa. Ini bagus banget dan dipercaya untuk bisa menyembuhkan baru kamu yang termakan pemirsa atau generasi pemirsa. Penasaran? Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Free Access. Sahabat pangeran, sekitar lebih kurang 5 menit lagi kita akan sampai di air terjun Kontra. Jangan skip dulu ya. Let's go guys. Sahabat pangeran, sebentar lagi kita akan sampai di air terjun Kontra. Jangan kemana-mana dulu ya. Lebih kurang 3 menit lagi mereka sudah ada bunyi-bunyi gemuruh di sini pemirsa. Pasti pemirsa kepo mana bentuk air terjun Kontra yang tidak pernah turun. Kemana-mana dulu, tetap
like the waves and sound it, and just say whatever, cause there is no way around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling good. I got shit. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, yeah, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood. Sunday best. Nah, akhirnya kita sudah sampai tuh guys, sudah nampak air terjunnya. Feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult this time, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling good. I got straight. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, yeah, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, yeah, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. You feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay.
should. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, yeah, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Some days you wake up and nothing works, you feel so right. Kamu mendapatkan hadiah ludah gratis. Hadiah ini disponsori oleh Ocha. Bagaimana perasaannya Pak Sandi? Aki kayak Dinda. Monyo. Monyo. Salah tukang tebang. It's okay, feeling good, like I should. Oh. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, Selama 20 tahun dia menjadi seorang pemikat. got that sunshine on my Sunday Dia berusaha untuk mencari tempat burung untuk bertengkar, pemirsa. Apa yang terjadi? Oh, sepertinya dia kelelahan. feeling blessed.